Nakadaan akong anak. Gihatag sa 10 na 9 chick. Daan na siya. Ay, kalisod yung mag-translate. Nahirapan ako sa tong kalisod, guys. Naman na. Daghan kayo pagkaon diri, guys. Kwarta lang giwa. Ay. Ito ang short to residences, guys. Katabi lang ng MOA. Lakad na kami, guys, kasi pauwi na kami sa aming tinirahan na staycation. Layo, guys, ilang block pa. Guys, iba-iba kasi to, short to lahat to, guys, pero mayroon tower 1, tower 2, tower 3. Hindi ka makapunta kung saan, guys. Kapag wala kang access dito, guys, hindi ka makapasok agad. Kailangan may access sa kanila, may password mo makapasok ka, guys. Lahat dito electronics na kasi, guys, may password lahat. Apoy na sakit na kaya hotel, guys. Sige nilakwa na, guys. Mahal makayo sige grab taxi. Baktas lang, guys. Ayan, guys, thank you for watching. Bye. Thank you for watching. Wala na akong power, guys. Thank you. God bless.